wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Lisandi from Management Class 23C. My NPM is 2341102A. Here I will explain a little about the material, the effects of taxes and subsidies on market balance. What is meant by subsidies and taxes? Taxes are currently a spread in state financing, and taxes will always be dynamic following business patterns that grow in society. Meanwhile, subsidies are provided by the government to encourage certain activities, increase growth, and reduce the level of public costs. Apa yang dimaksud dengan subsidi dan pajak? Pajak saat ini menjadi ujung tombak pembiayaan negara, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sedangkan subsidi diberikan pemerintahan untuk mendorong kegiatan tertentu, meningkatkan pertumbuhan, dan menurunkan tingkat biaya publik. What is meant by market equilibrium? What is market equilibrium? Market equilibrium is a condition where the quantity of a product or service demanded or offered at a certain price is in balance. Market equilibrium will occur if the price of the product demanded by consumers and the price offered by producer are the same. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Apa itu equilibrium pasar? Equilibrium pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi jika harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. The indicators of the effect of taxes and subsidies on market balance are taxes on market balance and subsidies on market balance. It's turned out that taxes have a big influence on sellers, always increasing the price of goods offered, so it only affects the bidding function. Meanwhile, the demand function has not changed at all. Meanwhile, the subsidies provided by the government to the public will cause production costs increased by producers to be lower than production costs, causing consumers processing power for the products to increase. Indikator pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar adalah pajak terhadap keseimbangan pasar dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ternyata pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap penjualan yang selalu menaikkan harga barang yang ditawarkan. Jadi hanya mempengaruhi fungsi penawaran saja, sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan biaya produksi yang dikeluarkan produsen lebih rendah dibandingkan biaya produksi, menyebabkan daya beli konsumen terhadap produk tersebut meningkat. Why does providing subsidies affect market balance? Providing subsidies to goods will cause the price to become cheaper, so that the supplier will shift to the bottom right, resulting in a new market equilibrium. What can affect market balance? Market balance will occur if the price of the product demanded by consumers and the price offered by producers are the same. When market equilibrium is achieved, all product prices tend to stabilize. This phenomenon is also called price equilibrium. Mengapa pemberian subsidi mempengaruhi keseimbangan pasar? Pemberian subsidi pada barang akan menyebabkan harga menjadi lebih murah, sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kanan bawah sehingga terjadi keseimbangan pasar yang baru. Apa yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar akan terjadi jika harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar dicapai, semua harga produk cenderung stabil. Fenomena ini disebut juga keseimbangan pasar. How do subsidies affect the price of goods in the market? If the government provides subsidies for a particular product, it causes the selling price of that item to be low. With subsidies, producers feel that their production costs will be lower, so that producers are willing to sell the goods they produce cheaper.
Bagaimana subsidi mempengaruhi harga barang di pasar? Jika pemerintah memberikan subsidi pada suatu produk tertentu, maka menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa biaya produksinya akan lebih rendah, sehingga produsen bersedia menjual barang produksinya dengan harga lebih murah. There are types of taxes among other: income tax (PPh), land and building tax (PBB), value added tax (VAT). Ada jenis pajak antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN). That's all the explanation of the effect of taxes and subsidies on market balance. And conclude, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.